أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. सूरत आराफ मकी सूरत दे तरतीब दे सूरतन के ओम नंबर दे पस दे सूरत अनाम ना नज़ूल के 39 नंबर दे पस दे सूरत स्वाद मखी दे सूरत जिन्न नाजिल शवे दे। दी सूरत की दरे मसले बयानाई। अवल तसली नबी अलैहि सलाम ता द्रेम इत्तिबा तमाम जिलाओ कई द्रेम बयान द तौहीद कई औरत द शर्म दे द्रेवाड़ वसलो बांधे वाक़ई ज़िक्र कई लोग नशर आयर मुरत्तब अवल मसला बांधे वाक़ई द मूसा अलैहि सलाम ज़िक्र कई कि मूसा अलैहि सलाम ता हर तरफ न मुसीबतों कौम न मुसीबतों साबिरीन मुसीबतों फिरौन न मुसीबतों मशरानु न मुसीबतों मूसा अलैहि सलाम जड़ा नौ तंग कड़े न तुम जड़ा मतंगावा। जो मसला इत्तिबा तमाम जिला हो गई फावी माने अवल वाक़या दे शैतान ज़िक्र कई जिदा अल्लाह नाफरमानी उकड़न तबाशो वाक़या आदम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अल्लाह ताबेदार शो। द्रेम मसला बयान द तौहीद कोई आगे पिंजे वाक़यात द अंबिया अलैहिस्सलाम ज़िक्र कई वाक़या द नूह अलैहिस्सलाम वाक़या द हूद अलैहिस्सलाम वाक़या द सालेह अलैहिस्सलाम वाक़या द लूत अलैहिस्सलाम या वाक़या द शुएब अलैहिस्सलाम जिदे टोल अंबिया द अल्लाह तौहीद बयान करो। अलिफ लाम मीम स्वाद अल्लाह कोई बेहतर दे को मुराद किताब हाज़ा किताब दाय वज़ीम किताब दे उन्ज़िल इलैका नाज़िल पेशवे दे ताता ए हबीबा फला यकुन नदराजी फी सदरिका फसीनस्ता के हरजुन तमसियाद वजिद रसूल देना लेतुंज़िरा दा कुरान तेर बारा देशवे लेतुंज़िरा भी चो यरे तो बदे सरा उयरो लेश बदे सरा चाला मुशरिकान द शिरकना व ज़िक्रा दा कुरान नसीहत लिल मुमिनीन मोमिनान द बारा इत्तबिऊ ताबिदारियो कई मा उन्ज़िल इलैकुम इत्तबिऊ रवान शई ताबिदारियो कई मादा हवाए उन्ज़िल इलैकुम जिनाजिल बशेल तासुता मिर रब्बिकुम सासुद रब तरफना वला तत्तबिऊ ताबिदारी मकवई मिन दूनी सिवा अल्लाह औलिया आद शैतानानो या औलिया आद नूर दोस्तानो कलीला मा तज़क्करून देर कम नसीहत अखलईता सो वकम मिन कर्यतिन और देर कलुना आलकना हालक कुड़ियों अगैरा फजाअहा बासुना रगले वगैता गज़ाब ज़ुमंगा बयातन तशबी औ हम काइलून या तो वफ़दार में दई किलो लकोला फमा कान दवाऊं बसनू या बरियात दई चाल दई इल्जा बासुना कल चिरागे दई ता गज़ाब ज़ुमंगा इल्ला अनकालू मगर दई इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन यकीनन मुको ज़ालिमानू फलनस्अलन्न अल्लज़ीना उरसिल इलैहिम अल्लाह खामखा
تپوس بکوم دا آکامیانونا چلی گلی شیودیت انبیاء ولنسألن المرسلین او خامخا تپوس بکوم دلی گلی شونا تپوس بکوم دا جانا دا امتون چمارت رسولان لگلیو او رسولانونا بام تپوس کو فلنقصن علیہم پس خامخا بیان بکننگا بدئی باندے بعلم تخفل علم باندے وما کننا غائبین او نیومنگا غائب دلینا دلی خلقنا والوزن تول د انصاف تلل د اعمال و یومئذ بدارت الحق یقینی دی ومن ثقلت موازینه وغسوک چدرانشو تلل شوی عملنا داغا فاولئک هم المفلحون دا کسان دا پورا کامیاب دی ومن خفت موازینه او غسوک چسپکو خطل تلل شوی اعمال داغی فاولئک هم المفلحون دا کسان دا دی کامیاب ومن خفت موازینه او غسوک چسپکو خطل شو تلل شوی اعمال داغو فاولئک الذین دا اغا کسان دی خسرو انفسهم چتاوان کی مرزول دی خپل ځانونه بما کانو بی آیاتنا یظلمون فسبب دی چودای زمون آیاتونو نا یظلمون مانا انکار کون کی یا خسرو تاوان کی مرزول خپل ځانونه بما فسبب دا غی کانو چودای بی آیاتنا زمون دا آیاتونو نا یظلمون انکار کون کی ولقد بتاقی سرامک کنناکم فی الارض مازای در کڑتا صدا بزمکا وجعلنا لکم او پیدا کرنو تاسو دپارا فی آفدیز مکا مغائشا اسباب د جوان تیرولو ذریعہ د گزران وقلیل اما تشکرون دیر کم تاسو دا اللہ د نعمتون شکریہ کوئی ولقد تاقیق سرا خلقناکم منگا پیدا کردی دی تاسو د نطفینا بیا می شکرونه درکړي دي تاسو ته ثم صورناکم ثم قلنا بیا دا غوري یا خلقناکم معنی اصلکم ولقد فتاقیق سرا خلقناکم منگا پیدا کردی پلار ستاسو آدم علیہ السلام ثم صورناکم بیا می تاسو له صورتونه درکړي دي ثم بیادا غوری کلنا ویلیو منگا للملائکتی پرشتوتا سجدو قید آدم بطرف دا آدم علیہ السلام فسجدو طول سجدو کڑا الا ابلیس مگر ابلیس نکڑا لم یکن نو دے من الساجدین دا سجدے کوننا قالان واللہ تو فرمائل ما مناکا اللہ تسجدا سسیو بلل دے سجدے نکولتا یا سبائش تعالی ایسو مانا کتا دسیدی کولنا از امرتو کا کلچ ماتا تا حکم حکم قالا نعویدی بدبختا انا خیرم زوایم منو ددنا خلقتنی زد پیدا کڑے من نارند اورنا و خلقتو او دید پیدا کڑے دے من تینند خڑنا قالا اللہ تو فرمائل قابط کشیا من حاد دی زینا فما يكون لك مناسب نوتا لرا انت تکبر بیا چتا تکبر بدلتا زان دے غڑو گڑ بدے گے فخرج ازا انکا من الصاغرین یقینا ابتد زلیلنا قالا نعوید شیطان انذرنی اللہ مولت را لرا کے الہ یوم یبعثون تر اغرد کولے جدائی پکی دوبارہ را پورتا کولے شی قیامت پورے قال اللہ کریم تو فرمائل انکا من المنظرین زتید مولد در قیشونا الاجر معلوم ترپنا پوری قالا دی مولد کی وجہ سکار گئی قالا نعیدو بما اغویتنی فسبب دزی دو گمراہ کول استاما نرالا اقودن لهم خام خاکینم بدیتا صراطک المستقیم ستاپنی غلار کی فسبب دا آغا چه محروم دکرم دا نعمتونو دا جنتنا مخارج دکرم خام خاکی نمبر زدیتا پلار ابنی غا ثم لنبیا لآتی النوم رازم بدیتا من بین ایدیهم دا مخی طرفنا
ومن خلفهم او درست طرفنا وعن ايمانهم او دسم طرفنا وعن شمائلهم او دکس طرفنا ولا تجد اکثرهم او نو بمیت ډیر ددینا شاکرین تابدار. قال الله تعالی اخرج منها ذکر دے دینا مضموما مذعوما بد کړی شوی بد ویل شوی مدحورا رټل شوی لمن خامخا تبعکا چې چا چې تابعداري وکړه ستا منهم د دینا لأملأن جهنم خامخا ډکوم په جهنم منکم اجمعین ستاسو ټولنا. ويا آدم آدم علیہ السلام اسکن اوسا انتا تو وزوجک الجنہ او بیستا بجنت کی بقلا خرید وارا من حیث شیطما سرنگ چخو خیساسو ولا تقربا منزدی کی گئی حاضر شجرہ دی بڑی دا قصدن فتکونا گنی شیبت وارا من الظالمین ایک پل نقصان کون کی پل نقصان موقعی. ووسوس لهم الشیطان وسوسوا چولا دے دوارو دا شیطان لیبدی لهما دپارر دے چخکار کی دے دوارو تا ما آغا بدن اولیا چپٹشو ونهما دے دوارنا من سوآتهما دبدن دے دوارنا. وقال ما نهاكما او شیطان و تصویر نئے منکڑی اوے شیطان ندے منکڑی تاسو لرا ربکما ربستاسو غنازی شجرہ دخللو دی بوٹینا الا مگر دی دا وجہ منکڑی وی انتقونا چشی بدوارا ملکینی فرشتی ملائک پشی او تکون من الخالدین یا شیبہ میں شپاتی کی دن کی دلتا یا میں شبجون دی جل. وقاسمهما او قسمونه وتوخلل وقاسمهما ابلیس ورطا قسمو کبدروغا وقاسمهما او قسمونه وقل دی دوارتا انی لکما دستاس دوار دپارا لمن الناسقین خامخاد خیر خواهانو نیما ازستاس خیر خواهن فدلهما بغرور راکو ذکر پا دوکے سر خوراک دبوڑی دا فلما ذاک الشجرہ نور کلا چوی سکلا میوا بدت لهما نخکارچ دی دوارو تا سوآتهما بدند دی دوارو وطفقا نشورو شو دوارا یقصفان علیہما من ورق الجنہ چرا جختولی پخبل زانن باندے پانے دی جنت. وناداهما ربهما آواز کو قد طرف دد علم انحاکما آیا نوی منکڑی ما تاسو لرا انتلکم الشجرہ ددغ بوٹینا واقل لکما ما خطاسو دوار تولیو ان الشیطان لکم عدو مبین یقینا شیطان تاسو لپارا دشمن دیکھ کارا. قال ربنا ظلمنا انفسنا دوار دوا غفتاوے اے اللہ ظلمنا انفسنا من پخبل حق کی کمی اوکا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا او اللہ کتاب من پردوان چولا وَتَرْحَمْنَا او رحم دی انک پمنگا لَنَكُونَنَّا نشب منگا من الخاسرین دتاوانیاننا. قال اللہ کریمت وی اے بیتو کچھ شئی بازکم بازستاسون لباز اند پارد بازو عدوان دشمنان بئی باز اولاد ستاسو پارد بازو بدشمنانی. ولکن او دپار استاسو بالارد پدیز مکا مستقر زید اسیدو بئی ومتاغن اوسق بئی الہافین تریو وقت پوری. قال اللہ کریمت او فرمائل بیا پدیز مکا تحیونا اے تاسو بجوت دیر ہوئی وَفِيَا تَمُوتُونَ او بدیز مکوہ تاسل مرگ رازی وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ او بیا بدیز مکینا تاسو یستے شئی. یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم
ताकि सरा पैदा करे में देता सुध बारा लिबासन लिबास पोशाक जामे कपड़े युवारी सव आदिकुम पारर दे चुपड़ क्लेश पदे बदन नस्तासो वरीशा और दाखो खाइस्ते वलिबास तकवा और लिबास द तकवा जामद तकवा ज़ालिका खैरुन अवा घोड़ेरा वरदा तासुद बारा ज़ालिका मिन आयातिल्लाह दादा अल्लाह द नेमतुन नयलुई नेमत ते ज़ालिका मिन आयातिल्लाह दा द अल्लाह द नेमतुन नयलुई नेमत ते लअल्लहुम यज़क्करून द पारर दी दाखल की आपको साथी या बनी आदम ए औलाद आदम अलैहिस्सलाम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु दोकन की तासलरा शैतान कमा अखरज अबवैकुम लकसब ची इस्तिवस्वसी सरा तासुलारा मोरलार मिनल जन्नति दबावना जन्नतना यनज़िहु अन्हुमा इस्तलिउ दे द्वाड़ना लिबासोमा लिबास दे द्वाड़ो लियुरियहुमा द पारर दे च उखै दे द्वाड़ता सौ आते मा बदन दे द्वाड़ो इन्ना दा शैतान यराकुम गुरी तासुता हुआ बखबला व कबीलहु और दद कबीला दद अपराध मैं आयसों दागा तरफना ला तरफ नाम चिता सुन शैली दे दईरा इन्ना जानना शयातीना यकीनन करजुली दे में शैताना औलिया आ दोस्तान लिल्लज़ीना ला युमिनून दोबारा दावा चाचवई ईमान न दाड़ी वइज़ा बअलू काइशतन कलचू की दइयो ब्यायाई कारा नारवा कालू नुवाई दई वजदना गलैहा आबाउना वजदना गलैहा मुंतमुंकदे आबा अना फलु मशरानु लरा वल्लाहु अमरना बिया अवल्लाह मुंतकदे हुक्म करे कुल हबीबा तवाया इन्ना अल्लाह ला यअमुरु यकीनन अल्लाह गोरे इजाजत नवर कई चा डरा बिल बादशाह दबत कराए अतकुलुना आया वैता सो अल्लाह बाला माला तालमून आ खबरे जितासु सरे दलील निश्ता पोई गई ना कुल ओ हबीबा हमारा रब्बी हुक्म करे रब जमा बिल किस्त पे इंसाफ वाकी मौजूदा कुम दाच बराबर कई फल खुना विंदा कुल्ले मस्जिद दहर मस्जिद बखवा के विंदा कुल्ले मस्जिद ए बवखदार मस्जिद या बवखद हर मंज के हर सजदा के बवखद हर सजदा वदुहु मुखलिसीन लहुद्दीन औ खालिस कई अल्लाह वदुहु वाड़ई अल्लाह लरा भलई अल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन इखलास कौन की अल्लाह लराद बनने कमा बदाकुम लकसम ची पैदा करी अल्लाह ता सुनरा अवल तौदो नुदुबारा बम बिया अल्लाह तराव कर जई फरीकन यर डलेता अदा अल्लाह हिदायत कर दे व फरीकन अवल डला हक अलैहिम ज़लाला ए बुला प्रेशवेदा बागई बांधे गुमराही इन नाम यकीनन दई इत्तहदु शयातीना निवली दे शैतानान औलिया दोस्तान मिन दुनिल्लाह दालान इलावा व यखफरूना औ दाखलत गुमान कई अन्नहुम मुतदून यकीनन दई हिदायत वालनी या बनी आदमा ए औलाद आदम अलैहिस्सलाम खुजूरा वाखले उनी सही ज़ीनतकुम फल लिबास फल ज़ीनत इंदा कुल्ल मस्जिद फवनिस दार जुबात वकुलु खरई वशरबु उसकई वला तुसिकु और दाहद नज़ियाते मकवई इन्नहु यकीनन अल्लाह ला युहिब्बुल मुसिफीन न खई अगसोक चाई दाहद नज़ियाते कर उनके कुल ओ या हबीबा मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह चा हराम करे दे ज़ीनत अल्लाह ए खल्को चा बन करे दे खाइस ज़ीनत अल्लाह अल्लती आवा अखरज लिबादी चलाल करे दे अल्लाह दे पारा दे खुल बंदिगानो व तय्यबात मिन रिज़्क अब अगनूर पाक रिज़्क पाक सिउना
قل هو يا حبيبا هي للذين دعوات دا چا دے آمنو چی مان راوڑے فی الحیات الدنیا پدی جند دنیا خالصتا یوم القیامہ او دا بخاصی مومنان دا پارا بقیامت کی کذالک دا غرق نفصل الآیات جدا جدا بیانو منگا احکام لقوم دا پارا دا اقوم یعلمون چدا غی یقینو کی چی اللہ سرسو کم شریک نشتا دا پارا دا اقوم چدا غی یقینوی چدا اللہ سرسو شریک نشتا قل او یا حبیبا انما حرم ربی الفواحش یقینا حرام کردی رب زما الفواحش بدکارائے او یا حبیبا رب زما قل او یا حبیبا من حرم زینت اللہ قل او یا حبیبا انما یقینا حرم کردی ربی الفواحش رب زما ام گناہنا ما ظهر منا آغا چخکاروی دا آغینا وما باتنا او آغا چپٹوی والاسم او گناہ عام گناہونا والبایا او ظلم زیادے آغا مراد گناہ دے او گناہ مراد دے چپ حقوق العباد کی بغیر الحق کے بنا جائزہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ او دارا گرام کری دی اللہ چتا سو اللہ سرا شرک کئی شریک کئی ما آسا لام ینزل چندرا لگلے اللہ بھی باغی سلطانا سدلیل وَأَن تَقُولُوا آرام کری دی اللہ دا چتا سو جوڑا وی با اللہ باندے مالا تعلمون آسا چتا سو بکرے گئینا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ او د پاره د هر یو امت نیټه د مقرر د غضب فاذا جاء اجلهم نور کله چې راشي دیتا نیټه د غضب ولکل امت د پاره د هر یو امت اجل نیټه د غضب مقرر ده فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي دیتا غنیټه د غضب لا استاخرون نو چې رستو کې دې دا غینا ساعتن یو ساعت ولا یستقدمون او نشي مخکې کې دې هم دا نیټینا یا بنی آدم ای اولاد آدم علیہ السلام اما یاتینکم نو کراشی تاسو ته رسول منکم رسول د جنس تاسو نه یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اما یاتینکم نکراشی تاسوتا رسول منکم رسولان د جنس تاسونا یقصون علیکم جو بیانی بتاسو باندے آیاتی زما آیاتنا فمن اتقا نچاج تقوی اختیار کڑا عمل درست نوی رب دی باندے وغمجن بام نشی آکسان قذبوا بی آیاتنا جی تکذیب کئی زمان دایاتنو واستقبروا عنها اولوی کئی بزرگی لدینا اولئک اصحاب النار دا کسان خواندان دا اور دی اور فیا خالدون دی بپدی که ہمیشہ دا پاری فمن اظلمو سوک دلوی ظالم ممن دا غچانا افترا چی جوڑی غل اللہ کذبا پا اللہ درو او کذب بی آیاتی یا دروغ وی پایاتنو دا اللہ اولائک دا کسان ینالهم ابرسی دیتا حاصل بکی دی نصیبهم برخد غذاب من الکتاب آجر دی بتقدیر کی لکلشی حتی تردی اذا جاءتهم رسولنا چراشی دیتا رسولان زمانگا رسولنا مانا ملائک زمانگا یتوفونهم جسات اخلی قالو ملائک باتوی اینما کنتم سشو آغا معبودان چویتا سو تدغونا چرا بلالبا من دون اللہ دا اللہ نیلاوا قالو دیگوی ذلغنا جرکشو زمنا و شہیدو اطراب دوگی ولا انفسهم فقبل زانونو انہم کانو کافرین چیقیناً ادائی پا دنیا کے کبر کون کی قال دخلو بی امم اللہ و تو عزت آخر شئی
سردا غډلو چې تیر شیو مخکې ستاسونا د جناتنا د انسانانونا چرت داخل شي پنار په اور کې کلمار کلا دخلت چې داخل شي امتون یو ډله قاد کافرو لعنت لعنت وای اوختها فاغ خپل مخکنه ډلې باندې فاغ امجنس ډلې باندې حتی تر دې عزت دارکو بیا چې راجمع کړی شي دی په دې جهنم کې جميعا ټول قالت اخراهم نو وبوای او کشران مشران مبارکی یا وبوای او رستنای ډلا مبارک مخکنای کی ربنا ای الله اولایدا وخلق دی ظلونا چې مونږه گمراه ترا بللیو فاتهم ورک دیتا عذابا عذاب زغفا دچت من النار دور قال الله وتوی لكل زغف ہر یو د پارا دچن بدلا دا ہر یو د پارا ڈبل ہاں لکل زیاف ہر یو د پارا ڈبل سزا دا ولکن لا تعلمون لیکن تاسو کوئی گئینا وقالت اولاهم لاخراهم وبوي اولانا ادل ددینا رستنا ادل ددیتا فما كان لكم نو تاسو لرا غلینا فمن من فضل سورواله فذوقوا العذاب وسقي وند غذاب بما كنتم تقسمون فسبب داغي چې تاسو شرکو ان الذين يكننا كسان كذبوا بآياتنا چې دروژن او غنل د الله آیاتنا واستكبروا عنها او ځان غټو غنو واړي د دینا لا توبت ولهم قلوا بنقل چې دی لرا ابواب السماء دروازې د اسمان د قبولیت د اعمال د پاره ولا يدخلون الجنه داخل ونکړه چې د جنت ته حتا تر دې یلج الجمل فی سم الخياط چې وردن نشي وردن نکړه شي کوخ فدغه هيئت قضای سرا فاغسم د ګندنو دستن کې وکذالک نجزي المجرمين الله ایدا رنگ بدلی ور قومنګ مجرمانو ته لهم من جهنم مهاد دید پارا د جهنم نا بستر وی ومن فوقهم او د پاس د هغې غواش اے د سوی د اور لمبا کمبل غواش صادر وکذالک نجزي الظالمین الله وحیدا رنگ بدلی ورکو من ظالمانو تا والذین کسان آمنوا چې راوړي د ایمان وعملوا الصالحات او اعمال کړي دي موافق دوی لا نکلف نفسا تکلیف نور کو من یو نفس تا الا وسعها مگر فقدر د طاقت دای اولئک اصحاب الجنه دا کسان خاوندان د جنت دي هم فيها خالدون دایو بده کې همیشه د پاره ونزعنا راهو باسمنگا ما فی صدور ما جبسینو ددائی کی من غل سقفگان تجریبائی کی با من تاتیم الانحار لاندی دا آغین نیرونا وقالو اوائی بدائی الحمدللہ تمام صفتنا دخدائی تو خاص اللہ اغزات لردی حدانا لحاظا چمنگی راہو بللو دی جنتا وما كنا او نومنگا لناتدیا لولا ان هدانا الله وما كنا نومنگا لناتدیا چرا رسید لیو دی مقام تا لولا ان هدانا الله قال اللہ رات لار نو سمکڑے لقد بدا کی سرا جاعت رسول ربنا راغلی ہوا استازی درب زمنگا بالحق بحق فرشتیا ونودو ان تلکم الجنت اورستموها بما کنتم تعملون او آواز باور کیا شی ہاں چاہتا جنتیانو تا ان تلکم الجنت چدغ جنت اورستموها فمیراز کے در کلیشتا ستا بما کنتم تعملون فسبب داغا چتا سکم آمال کول دنیا کے اعمال مکڑی ادارت میں بدلہ کے ملاش واخر